गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज़फ़रुल्लाह सत्तार खान क़ादरी औक़ाफ़ के मामले में आज एक गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि रियासती वक्फ़ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड हो, किस तरीके से काम हो रहा था, किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ के चेयरमैन्स और डब्ल्यूसी के मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी, तमाम औक़ाफ़ के इंस्टीट्यूशंस, मेजर इंस्टीट्यूशंस या कहो माइनर कहो, जहाँ पर जिसकी आमदनी ज़्यादा, वहाँ का हिसाब किस तरीके से लिया जाता था, किस तरीके से सबमिट होता था, ग्रांट्स किस तरीके से लिया जाते थे, किस तरीके से मीटिंग्स होते थे, ये सभी को मालूम है, ये सब जानते हैं। ये ऐसे दौर से गुज़र रहा था वक्फ़ बोर्ड कि जहाँ भी अगर चेयरमैन की कुर्सी खाली होती थी तो एक जंग ऐसी छिड़ती कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो भी चेयरमैन बनता वो पॉलिटिकली रहता था, पॉलिटाइज होता था। अगर जिस तरीके से वो नॉमिनेट होकर चेयरमैन बनता, अपने पॉलिटिकल आकाओं को दावत देकर वक्फ बोर्ड में घुसाया गया, शाल हार डाले गए, पॉलिटाइज कर दिया गया। यही रिवाज चलता रहा और हम उम्मत मुस्लिमा इस पर खामोश रही, बेबस रही, क्योंकि जितने भी मसाजिद हो, दरगाह हो, खानखा हो, कब्रस्तान हो, मुसाफिर खाने हो, या कहो जितने भी औक़ाफ़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वहाँ पर नुमाइंदा बन रहा था, सब पॉलिटिकल लीडर ही बन रहे थे। ये इनकी खामोशी, इनकी लीडरशिप आज इस कदर वक्फ बोर्ड को ले डूबने गई है कि आप जानते हैं कि रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड पर एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसे हम इमरजेंसी कहें तो भी कुछ कम नहीं है। ये सर्कुलर क्यों पास किया गया है और इसके अंजाम क्या होंगे, ये सोचकर भी घबराहट होती है। जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड को इन पॉलिटिकल लीडरों ने दीमक की तरह खा कर एक तरीके से खोखल बना दिया था, आज उस पर कुल्हाड़ी मारने का काम हुआ है। ये सब उम्मत मुस्लिमा की खामोशी ही का नतीजा है कि वक्तन पर आवाज़ नहीं उठी। वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठाता तो उनको साथ देने के बजाय उन पर तनकीद होती। उनको ये डर लगा रहता कि कहीं ये लीडर ना बन जाए, कहीं ये इनकी कुर्सी ना छिन जाए। इस तरीके से अपनी पॉलिटिकल इमेज को बनवाने के लिए वक्फ बोर्ड में घुस के मसाजिदों में घुसे, दरगाहों में घुसे, खानखाहों में, कब्रस्तानों में घुसे और इस वक्फ बोर्ड की जायदाद को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये सर्कुलर हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटाइज इस मस्जिदों में हुआ, ये उसी का नतीजा है। कहीं भी जलसे हो, कहीं भी मस्जिद के कार्रवाई हो, पॉलिटिकल लीडरों की मदद किया जाता था। ये दरवाज़ा था उन लोगों को खोलने का, इन्होंने ही उन दरवाजे को खोला है कि आओ हमारे वक्फ बोर्डों को देखो, वक्फ जायदादों को देखो, इसको बर्बाद करो। अनानियत इस तरीके से फैल गई थी, एक रेगुलर कमेटी बनती तो दूसरा उस पर केस भरता, दूसरा केस भरता तो तीसरा केस डालता। कहीं भी इत्तेफाकी राय से आपस में मिलजुल कर कमेटी नहीं होती थी। ये दौर चला आ रहा था, जिस पर इन तमाम हमारी नाकामियों को, हमारी इस बेबसी को देखते हुए रियासती हुकूमत कर्नाटका ने
ایک ایسا سرکولر پاس کر دیا ہے جس کی بنا پر ریاست کے تمام DWAC کے چیئرمین کو نکال کر ڈسٹرکٹ کے کمشنر کو اپوائنٹ کیا ہے۔ سرکولر آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ سرکولر کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے سرکولر میں کہ the chairman legislative committee on backward classes and minority welfare committee in his letter dated 10/8/2021 mentioned that the committee in its meeting held on 4/8/2021 had discussed the functioning and progress of the district work advisory committee of the state and encroachment of work properties. It was noticed that the said work advisory committee are not functioning properly, as it was decided to submit a proposal to the government to appoint the concerned district deputy commissioners as chairperson to the district work advisory committee for proper functioning of district work administrator, surveying, change of khata, removal of encroachment and protection of work property. یہ کیا کہتے ہیں؟ چیئرمین جو لیجسلیٹو کمیٹی کے بیکورڈ اینڈ مائنورٹی ویلفیئر کے، انہوں نے ایک میٹنگ بنائی۔ ایک میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے پایا کہ کام برابر نہیں ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ یہ ایڈوائز دیں گورنمنٹ آف کرناٹکا کو کہ تمام چیئرمینوں کو نکال کر وہاں پر ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کو اپوائنٹ کر دیا جائے، تاکہ اوقاف کا سروے ہو، چینج آف کھاتا ہو، ریموول آف انکروچمنٹ ہو، اینڈ پروٹیکشن آف ورک پراپرٹی۔ ان 4 چیزوں کے لیے DC کو اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ لیجسلیٹو کمیٹی آن بیکورڈ کلاسز اینڈ مائنورٹی ویلفیئر کمیٹی نے سوچا، انہوں نے ڈسکس کیا کہ کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کیا انہوں نے کون سے ضلع میں کون سا چیئرمین نے کون سا DWC کمیٹی نے کیا غلطیاں کی، کیا کام نہیں ہوا، یہ کہیں بھی ان کی رپورٹ سبمیشن نہیں ہوئی۔ نہ انہوں نے رپورٹ بنائی، نہ انہوں نے انسپیکشن کیا، نہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی کہ کیا مسٹیکس ہیں، اور یہ کہتے ہیں سروے برابر نہیں ہوا۔ یہ سب جانتے ہیں پچھلے سال پورے کرناٹکا میں سروے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ سروے رپورٹ کو DC کا سگنیچر باقی تھا، وہ مکمل نہیں ہوئے۔ تو تب کے DWC چیئرمینس ہو یا DWC کمیٹی ہو نے اپنا کام بخوبی نبھایا تھا۔ سروے کو DC آفس سے لے کے جا کر خود کھڑ کر سروے کروا کر انہوں نے ان رپورٹوں کو سبمیشن کیا تھا، لیکن ابھی تک DC آفس سے وہ سگنیچر نہیں۔ تو اس میں DWC کمیٹی ہو یا DWC کے چیئرمینوں کی غلطی کہاں تک ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بتاتے ہیں چینج آف کھاتا، اس کے نام پر ہے کھاتا، اس پر نام کو کھاتا چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی رپورٹ سبمیشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ بنا رپورٹ سبمیشن کے، بنا آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے یہ انہوں نے ایک پروپوزل دیا گورنمنٹ کو کہ DWC کے چیئرمین کمشنر بن جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ریموول آف انکروچمنٹ۔ یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے کیسز ٹریبونل میں موجود ہیں جو حکومت کی نگرانی میں چل رہے ہیں کہ انکروچمنٹ کے، جو ابھی تک سالو نہیں ہوئے۔ صرف ڈیٹ ملتی ہے اور اس ڈیٹ پر جا کر ریگولر کمیٹی والوں نے جانا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، آنا ہے، فیصلے نہیں ہو رہے۔ کتنے ٹیننسی قانون میں کیسز چل رہے ہیں ٹریبونل میں، وہ بھی پینڈنگ، وہ بھی گورنمنٹ کی حکومت کے اندر ہی آتے ہیں۔ یہ خامیاں حکومت کی ہیں، یہ خامیاں جو بھی خامیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا لازمی تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایک لیٹر دے کر انہوں نے چینج کیا۔ تو حکومت یہ سرکولر دیتے وقت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے
District Work Advisory Committee in the state by amending the Rule 16 to 20 of the Karnataka Work Regulation 2020. कर्नाटका वर्क रेगुलेशन 2011 में जो रूल 16 से 20 तक दिखाए गए हैं, इसका हवाला देते हुए इन्होंने चेयरमैन को निकाला है। इसमें क्या हवाला है? इसमें रूल 16 से लेकर 20 तक भी वहाँ पर DWC चेयरमैन का मिसमैनेजमेंट को दिखाना लाजमी है, वहाँ पर रिपोर्ट बनानी है और वहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये कुछ भी नहीं, ना रिपोर्ट बनाए, ना इंस्पेक्शन किया, ना एक DWC को इन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजा कि कितने कंप्लीट है, नॉन कंप्लीट है, कुछ नहीं। एक मीटिंग में एसी चेंबर में इन्होंने बैठ गए, इन्होंने डिस्कस किया, हाँ भाई वर्क बोर्ड में काम नहीं चल रहा है, कर लो। अरे इनको ये समझना आना था कि स्टेट वर्क बोर्ड का जो स्टेट औकाफ कर्नाटका का चेयरमैन का कुर्सी 1 साल से खाली था, 1 साल या 1.5 साल से कुछ खाली थे। जब से यूसुफ साहब का इंतकाल हुआ था तब से खाली था। तब से इनको कौन सा काम चला? कोरोना था 2 साल से, 2 साल में क्या काम चला? कुछ नहीं। अभी नए चेयरमैन आए हैं, आते ही ये सर्कुलर पास कर दिया गया है। इसमें किसकी सोच है, इसमें क्या वजूहात हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सोचकर बहुत घबराहट हो रही है। और इन्होंने ये कानून बताते हुए और कहा है, एज पर द सेक्शन 97 ऑफ द वर्क एक्ट 1995, the state government may from time to time give general or special direction to the work board as the state government think fit. ये 97 सेक्शन का हवाला देते हुए इन्होंने DC को अपॉइंट किया। 97 सेक्शन क्या कहता है? ये 97 सेक्शन जब लागू होगा जब 96 सेक्शन आता है। 96 सेक्शन में क्या कहता है वर्क बोर्ड? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शंस देता है या कोई डायरेक्शन देता है, सजेशन देता है, उस बुनियाद पर एक सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को देना बाकी है। तो क्या कर्नाटका गवर्नमेंट को, कर्नाटका हज मिनिस्टर को सेंट्रल से कोई लेटर आया था कि यहाँ के चेयरमैनों को हटाएं और यहाँ के DCओ को चेयरमैन बनाएं? इसकी भी वजाहत होना बाकी है, ये भी वजाहत इन्होंने नहीं की। और सबसे अहम बात यह है कि इनको चेयरमैन हटाने की ज़रूरत क्या थी, ये समझ में नहीं जा रहा है, क्योंकि वक्फ टास्क फोर्स ऑलरेडी मौजूद है, जिसके सेक्रेटरी, जिसके सदर या सेक्रेटरी हो, DC आएंगे या SP आएंगे, इन पे ऑलरेडी पावर था, इन पे DC पे पावर है ऑलरेडी। तो चेयरमैन को क्यों निकाले गए? क्या इनकी मंशा है, हुकूमत की मंशा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी वक्त है हमारे मसाजिदों के नुमाइंदों को आप अपनी पॉलिटिकल इमेज बनाने के चक्कर में वक्फ बोर्ड को बर्बाद ना करें। आज आपकी पॉलिटिकल कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन याद रखिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा जवाब देना है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो पॉलिटिकल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कब्रस्तानों को बेच दिए हैं और मसाजिदों के कमेटियों को बनाने से रोके हैं। ये इन पर गहरा सवाल उठता है। इस सर्कुलर पर आप अपना एतराज़ जाहिर करें, आप हुकूमत पर प्रेशर डालें कि इस सर्कुलर को वापस लें, क्योंकि कुछ ख़तरनाक चाल हो सकती है, कुछ बन सकता है जो अभी समझना सोचना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं उम्मत मुस्लिमा के तमाम ज़िम्मेदारों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत को और अपने लीडरों के ज़रिए इस सर्कुलर को वापस लेने की जद्दोजहद करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा अदारा है, ये मुसलमानों के लिए अलहदा बोर्ड था। इस पर CO हो, वक्फ ऑफिसर हो या कोई एम्प्लॉई हो, सिर्फ मुसलमान ही अपॉइंट होना है। ये इनडायरेक्टली इस पर हुकूमत कब्ज़ा जमाने की कोशिश हो रही है। एक पहले जो भी हुकूमत बनती थी उन्हीं के चमचों को चेयरमैन बनाया जाता था, उन्हीं के ज़रिए से वो क्या चाहते थे वो काम लिया जाता था। लेकिन आज ये सर्कुलर आकर
بہت ناانصافی ہو رہی ہے وقف بورڈ اور امت مسلمہ پر. اس لیے تمام مذہب کے اور ہمارے نمائندے جو اچھے پوسٹ پر بھی ہیں اور جو اچھے رسوخ رکھتے ہیں پولیٹیکلز میں، جس مسجدوں کو جس وقف بورڈ کے ذریعے آپ نے اپنی لیڈرشپ چمکائی ہے اس کو آپ استعمال کریں اور استعمال کرتے ہوئے اس سب واپس لینے کی جدوجہد کریں. ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک پلیٹ فارم بن کر ایک ہو کر اس پر جدوجہد کر کے وقف بورڈ کو بچائیں. ورنہ ابھی تو وقف بورڈ کی جائیداد کم ہوتی جا رہی ہے، امپرومنٹس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس سرکولر کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ ہماری زمینیں، وقف بورڈ کی زمینیں، وقف بورڈ کی جائیداد اسی قانون کے تحت لیز پر دی جائے گی یا لیز ہو جائے گی. جس طریقے سے قانون بنتا جا رہا ہے اس پر سوچنے کی بات ہے. تو یہ گہری سوچ ان کی جو چل رہی ہے اس پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. یہ میری آپ کی عاجزانہ گزارش ہے کہ وقف بورڈ کو بچائیں، وقف بورڈ کی جائیدادوں کو بچائیں، ایک جٹ ہو کر اس پر کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو کامیاب کریں، آنے والی نسلوں کو یہ بورڈ کے ذریعے کچھ فائدہ پہنچانے کی ہماری کوششوں کو کامیاب کریں. اللہ حافظ.